Philippines pala tong Aldos. Pre, Philippines yung Aldos. Mobile Legend. gagi. Ito yung mga kampi natin, pre. Lalakas. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. Gogo. All troops deployed. Yung first blood ko dyan, Hellcourt ha? Bilis na. Naka-arrival pala. Kaya ang bilis po pumunta. Gagi. Nagkamali pa ng first block. Hindi pre, ready ka na pre. Lang, pre. Palibil ka muna ako, pre. Enemy battle spell on CD. Initiate retreat. Okay. Launch attack. Sige. Kunin mo na to. Ubusin mo na to. Farm mo lahat. Tara sa pool. Oh. Kaya ako napatay ko. Sorry. Ito na yan. Good trade na yan. Buka naman ang back ng kalawagan. Dito pre si Esmeralda. Pre. Sa pool. An enemy has been slain. I-clear mo lang yan, Aldo. Andyan o. Kapana, sabay pa. Ala. Wala akong pana. Sorry. Wala akong pana. Ito sa pool. Wala pre. Has been slain. Gago. Sari dagat tayo, pre. Blue pre, may blue pre. Ay, tara rin. Enemy unit level 4. Okay. Ito sa pool. Share lang. I-clear mo lang, Ados. Sa blue agad, pre. Blue agad. Wala akong mana. Uwi muna ako. Kaya mo ba? Kaya mo. Na, Nice Wako, pre, one. Good game. Wow, yung ano. Blue mo na agad, pre. Retreat. Itang MM. Dadalawan kita MM. yun, bigyan mo na yan ng trip sa Aldos natin pre. Para Kaya nga. Ayos lang hindi na ako mag-level 4 kasi may skill to naman at full skill naman si Selena agad pag nag-level mo lang. Tala, sa ano tayo pre? MM tayo pre. ano pre, decent pre. Gaya. Ay. Ay. Ta. Tarit, sa kan tayo. Oh, nag-purify na pre oh. Dito. Pre. Pre, baba ka pre. Ako na dito stop pre. Pagtulungan naman to. Hellcourt, Sol. Ay, Aldos. Launch attack. Gago. Gan pa, sorry. Request back. Enemy Later, battle oh. spell on CD. Ket ka na pre. Initiate retreat. Akat ka na. Pwede pre. Sa blue muna pre. Tablo ka muna pre. Launch attack. Ibibisyon ko lang ano. Sige. Gago, di pa sumakto yung Initiate retreat. pasok. Sige, dito na. Nice one.
Not, pre. Ay, sa pool. Ay, gudok lang. Understood. Tulong pre, dito pre. Ang gusto nyo. Ally has been slain. Enemy battle spell on CD. Uy. Joke lang ha. Joke lang. Hirap nang patamaan yung pana si Lena ngayon. Nahihirapan akong lag kasi. Sige, stop mo lang Diyos. Nice one. Takyat, pwede na to. Launch attack. Pagka-atay, di maigo. Piste. Uy! Instant kill. Nice one. Sa red pre, sa red pre. Sa red. Red mo. Ayun na, may gusin dito. Red may gusin. Wala pre, ayan mo na yung red pre. Oh, health din mo. Bago patay yung damit. Basag yung mitagaw. Oh. Oh, gulap lang yung tao. Salain ka yung skill mo, boy. Bago, wanit. Enemy has been slain. Ayaw ko, tumita na isa. Mega kill. Killing spree. Your team destroyed a turret. An Inalag ally naman. has slain the turret. Dos. Dito, pre, blow, pre. Walang red, pre, ha. Pagod pa na. Bigyan. Launch attack. Mega kill. Destroy the turret. Kuha ko, pre. Ay. Has been slain. Nice one. Launch attack. Patay na yan. Isang kaltok lang. Puk. Unstoppable. Isang kaltok lang. Taban ka sa Eudora. Double kill. Bago, pinagwawanit lang. Dali mo mag-cushion, pasan. Silit tawa yan. May kalaban na yung lit tawa, pre. Ang pasan niya, pasan. Sige, pupus lang ako dito. Your team destroyed a turret. Nice one. Attack. Monster kill. Ay. Your team destroyed a turret. Oh, sa'yo na yan. Yun, hindi smack to, tang na. Little court. Go, little court. Robust backup. Oops. Oh! Tada. Get isa, mama. Kita na tayo. Destroyed a turret. Red lang ata. Lordin lang. Request backup. Dahil yung Sorry, hill court. Hill court. Back mo na hill court. Nice one. May pan mo na lang. Sige pre. Sinon ka. Nice An one. ally has slain Lord. sabay sa Lord, pre. Slain.
Gago, tamahan akong skill 1. Putang ina. Oh! Instant kill. Ano, nakakanit na. Amazing. Parang ako lang ang ambag dito ah. Let's go, pre. Pre nga, pre. Ubus. Sige, push lang. Tagal mo tayo, ano? Out. Top pre, sa top pre. Basagin nyo na lang, ipaputukin nyo lang pa yung top. Wala na. Kalbo na yung tower nila. Tapos mga asar na ano. Tingnan lag. Unstable network. Initiate retreat. Understood. Dito pre, pana pre. Ako, pre. Ito, ano, Sorry. support. Initiate Wala support. Support lang pala. Gawin Hilbert. Ayun, support. Pre lang to. Esmeralda. Initiate retreat. Your team destroyed a turret. Initiate retreat. Initiate retreat. Sorry natin, pre. Pwede pa second game, pre. O, kaya nga, huwag lang pakampante pre, baka makambak nila pre, no? Lord na lang. Hintay, Lord. Initiate retreat. Lord na lang. Magpilit. Initiate retreat. Magpilit, ha? Tol. Back. Initiate retreat. Patay ka dyan, Imim. Pilod, Tol. Lagi. Initiate retreat. Out muna. Back out, ha? Lagi, hit. It's okay. Just play safe. So pre, dito yung dadaan yung core nila. Nga, by time nyo dyan, Tol. Ako. Eh. Pero kayo, ano man yung... Initiate retreat. Hindi nga tapos. Dito na. Bago, nahuli ako. Inang gusto niyan. Instant Oh, kill. wanit. Nawanit pa. Ay, kulit ng Hilbert. Initiate retreat. Takbo, Esmeralda lo. Understood. Kulat ng Esmeralda. Nga, Tol. Uy, walang makulat. Tara, G. Yan. Walang makunat, Santos. Unat ng Esmeralda pre, back pre. Patay ka na pre. Gago, nalulog. Yung ano, Esmeralda, makulit ng Esmeralda. Ay, namamatay ng isme, pre, ah. Back na, pre. Imim mo. Sikit ka lang sa amin. Initiate retreat. Abot pa ako ng inanggusan yan. Initiate retreat. Aabutan ako dun. Sa red, nasa blue, pre. Launch attack.
Gago. Kulit na ano, Hillcourt. An enemy has been Gago yung email pumasok. Patay ang gago. Request backup. I'll take the orange buff. Understood. Gago, nalugi pa. Anong record? Anong Esmeralda pa eh? Okay. Initiate retreat. Initiate retreat. Naku, Turret has been destroyed. Itay ko dito. Initiate retreat. Wala. Ingat mo na, Emil. Waldos, kaya mo yan, Aldos. Pok. Pok. Grabe. Ano? Yung let ng ano. Pre, segue na lang, pre. Patay yung Aldos. Ulit yan. Initiate retreat. Sigil ka na lang kaya, Emil. Sigil ka na lang, tol. Tunat talaga, pre. Gago, lag pa. Ayun, napatay na. Sige, kaya na to. Sige, segue na lang, ano. Initiate retreat. Diba, buti ka, nakuha ko pa. Lalo ka pa. Next one. Hindi. Talayin nyo nga yung Aldos, tol. Pati yung Aldos. Request backup. Gago. Out muna, Emil. Huwag mo na ipasukin, Emil. Patay din yung tol. Sige, kaya mo na yan. Gago, Hillcourt. Ano yung Hillcourt? Malang eh. Retreat. Ayos lang yan, ayos lang yan. Wait lang. Hindi na. Ano, kult ng Hillcourt. Nakabawi sila, pre. We're behind in gold. Tumaba yung ano nila, Esmeralda. Trabaho mo na lang. Segue na lang, segue. Wala naman sa Torre, segue na lang tayo. Initiate retreat. Tala. Hillcourt, sama ka sa Hillcourt, ka nang may revitalize ka. Yun, may revitalize ka. Wag mo na, wag pa. Enemy battle spell on CD. Sigil ka na lang, Emil. Bawi tayo. Sige. Kasi. Initiate retreat. Diba? Initiate retreat. Ingat punta, boy. Segue na lang, Hillcourt. Wait lang, dyan ka lang, Emem. Huwag ka magpakita, Emem, ha. Sige, clear mo lang, yun. Sige, pwede na. Huwag nyo na pauwiin. Sige, tala, Emem. Tala, sabi, Emem. Launch attack. Inyo na, pre. Tingnan lang, next one. Double. Apollo. Lakas nyo eh, no? Next one. Muntikan pa. Titin ko tayo dun, ah. Victory.